Celebrity. Diyan tayong Dita Ka Music. Yan. Ay, parang nakagain eh. Malago yan. Murang tambag yan, baka ito magkasya lang. Guys, anak. Okay. Next, Sister News. Sister, salang ka. Okay, no? Yan. Sister. Kailangan... Pupakin, Mr. Ring. Pasya. Hala? Ay, hindi, Pasya. Ay, hindi na pala. Oh, no? Guerrero. Oh, hindi. Talagang Guerrero lang eh. Guerrero. Oh, klasik yan. Megin news bilang kanta. Share ka rin yun, Nano. Next! Okay. Kung tanong ko sa Randall Laguda rin lalaki. Hoy, naman yung papo. Ay, sorry. Okay, next. Magmamiro kami mo. Yes, Derek, Soya. Ay, klasik yan naman yun siya. Ayan. Kahit dati lang Machiavelli rin kahit Miss you. Miss you. Okay, next. Miss Derek, BCF. Ay, di man yung butsa ini. Itong anak? Uy, lalaki. Karin kahit macho. The machos. Okay, next. Miss Derek, Suzuki. Ay, hindi kaklasik yan naman yun. Kaklase mo nga nata. Ang manager. Okay, next. Miss Derek, Triple C. Tapos next, Miss Derek, Marketing. Mga nagulang Triple C. Dating Matrix.